Hi guys, welcome to my vlog. Ato sudan guys kay kani tuna. Ano lang man tala yung sudan guys, kanila lang tuna guys. Anya og kaon ta guys. Guys, tarungan na tong book guys. Guys, sumama guys. Ay, kulit ako guys. Sobra po dyan. Ito. Kaon ko guys. Guys, ganun na rata guys. Tawag to na mi guys. Tawag to. Guys. Nga na mi guys. Sa mga kuan, wala ko ni kaon kay una namin ni Fiona. Si Fiona nas guys. Basta guys, ano ka lang, kukulat na po niya. At ni, kaon na gabi, sapit na kabi ang mga guys, abos na, dito, gabi, hapos na kabi mo, ay nito sa, disip. Kaon na po mi ato guys.